अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं इस्लामाबाद बनी गाला इमरान खान चौक के 2 मिनट के सफ़र की दूरी में आज मैं एक जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे मेडिकल कॉम्प्लेक्स हसन खिदमत फाउंडेशन जो गरीब मुस्तहिक आदमियों का यहाँ पे फ्री इलाज होता है, तो उसके हनर आज मेरे साथ मौजूद होंगे। तो मैं उनसे डिटेल जानूंगा। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पे अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो यहाँ आप इजीली आ सकते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने आज के जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? माशाल्लाह आप इस दौर में भी आप एक फाउंडेशन चला रहे हैं, तो ये बताएं कि ये कब से चला रहे हैं? सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक साल हो गया हमें इस खिदमत के काम को करते हुए। शहीन मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो हसन खिदमत फाउंडेशन का अपना ही हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल का पर्पज़ कि गरीब और मुस्तहिक अफराद जितने भी इस हॉस्पिटल में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप भी किया जाता है और साथ साथ उनको मेडिसिन भी दी जाती हैं। इसके अलावा हसन खिदमत फाउंडेशन की और भी बहुत सी खिदमत हैं, जिस तरह ऐसे इलाके जहां पर गरीब और मुस्तहिक अफराद अपना इलाज सही टाइम पे सही वक्त पर सही जगह नहीं करवा सकते, तो हमारी टीम वहां पहुंचती है, वहां उनका ट्रीटमेंट करती है, वहां उनका चेकअप भी फ्री करती है और साथ साथ मेडिसिन भी फ्री देती है। अब ये बताइए, खिदमत जो हसन खिदमत फाउंडेशन है, तो इसमें कौन कौन से डॉक्टर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हसन खिदमत फाउंडेशन के थ्रू जो गरीब और मुस्तहिक अफराद का इलाज हो रहा है उनमें हमारे पास विजन स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ मेडिकल ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी इसमें मौजूद होते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन भी हमारे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस टाइम तक तकरीबन मंथली बेसिस के ऊपर 40 से 50 लोगों का फ्री इलाज कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई फाउंडेशन, कोई एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग नहीं कर रही। हम अपने हॉस्पिटल के बिहाफ के ऊपर लोगों की हेल्प कर रहे हैं, या कोई भाई जो हेल्प करना चाहते हैं, जो चैरिटी में डोनेट करते हैं, उनके थ्रू हम हेल्प कर रहे हैं। हमें कोई एनजीओ डोनेट नहीं कर रही। इसी तरह आई का जो है वो भी मंथली तकरीबन 30 से 40 पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि अगर वो चश्मे खरीदने की भी सलाहियत नहीं रखते, अगर वो ग्लासेस नहीं परचेज कर सकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह हसन खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से चेकअप के साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ उनको चश्मे भी फ्री दिए जाते हैं और मेडिकल ऑफिसर का चेकअप फ्री होता है। लेकिन अगर उनके पास इतनी इस्तात नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो मेडिसिन खरीद सकें, तो अल्हम्दुलिल्लाह शहीन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनी हुई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि गरीब और मुस्तहिक अफराद यहाँ से मेडिसिन भी फ्री खरीद सकते हैं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप फंडिंग भी अभी तक उस तरह से प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है, आप नहीं ले रहे, तो डॉक्टर साहब एक साल में आपने कौन सी मशीनें टेक्निकल जो नई इजाद इस खिदमत फाउंडेशन में आपने लाई हैं, और आगे क्या इरादा रखते हैं कि आप कौन कौन सी यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी लाना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हसन खिदमत फाउंडेशन इस वक्त जो फ्री इलाज कर रही है वो हमारे पास विजन का चेक करना, आंखों की बीमारियों का चेक करना, अल्ट्रासाउंड भी हमारे पास मौजूद है, ईसीजी भी हमारे साथ मौजूद है, गायनी का सेटअप, नॉर्मल डिलीवरी जो है वो इस वक्त तक हम गरीब और मुस्तहिक अफराद की फ्री कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 मंथ हम ऑपरेशन का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। गरीब और मुस्तहिक अफराद का हम चाह रहे हैं, जो माएँ, जो बहनें यहाँ पे आती हैं, जिनकी डिलीवरी करीब होती है, जिनके पास इतने सरमाया नहीं होता कि वो अपना ऑपरेशन करवा सकें, अपनी और अपने आने वाली नस्ल की सेहत को वो मुफीद और एक अच्छा बना सकें, उनके लिए हम चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द हम ऑपरेशन का सिलसिला शुरू करें। और मुझे यहाँ पे एक जुमला याद आ रहा है, सैयद जमालुद्दीन अफगानी ने कहा था कि मैं मगरिब गया, मुझे वहाँ मुसलमानियत नज़र आई, मुसलमान नज़र ना आए। जब मैं मशरिक आया तो मुझे यहाँ मुसलमान तो नज़र आए लेकिन मुसलमानियत नज़र नहीं आई। तो हमारा ये विजन है इंशाअल्लाह कि कोई भी गरीब और मुस्तहिक अफराद बनी गाला के अंदर नहीं बल्कि पूरे इस्लामाबाद में, वो जहाँ से भी ताल्लुक़ रखता है, जिस ज़ात से ताल्लुक़ रखता है या जिस कौम से ताल्लुक़ रखता है, हमारी गर्ज इससे नहीं है
ہماری غرض انسانیت سے ہے اور انسانیت کا ہی کام کرنا ہمارے لیے اولین ترجیح ہے. کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جاتا. جو شخص یہاں پہ آئے گا انشاءاللہ جو چیک اپ جو پروٹوکول ایک امیر پیشنٹ کے لیے ہوتے ہیں وہی ہمارے پاس غریب اور مستحق افراد کے لیے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے جذبات اللہ تعالیٰ ایسے ہی سلامت رکھیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جس طرح سے آپ اتنا کچھ بتا رہے ہیں تو یہاں پہ ظاہرہ سٹاف بھی ہوگا, آپ کے ڈاکٹر بھی ہیں, تو ان کے اخراجات کون اٹھا رہا ہے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے. دیکھیں اگر میرے پاس روزانہ بیسس کے اوپر 10 پیشنٹ آتے ہیں یا 20 پیشنٹ آتے ہیں تو ان میں سے 10 ایسے ہوتے ہیں جو غریب اور مستحق نہیں ہوتے, وہ مجھے پے کر کے جاتے ہیں, وہ مجھے دے کے جاتے ہیں, میڈیسن کا بھی دے کے جاتے ہیں, ڈاکٹرز کی فیس بھی مجھے دے کے جاتے ہیں, ہاسپٹل کی سروسز کی بھی فیس دے کے جاتے ہیں. تو پھر جو وہ اماؤنٹ آتی ہے اس کا کچھ حصہ ہم مخصوص کر لیتے ہیں غریب اور مستحق افراد کے لیے. باقی جتنی بھی پیمنٹ بچتی ہے, باقی جتنی رقم بچتی ہے, جو یہاں پہ ہمارا سٹاف موجود ہے, جو یہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہاسپٹل کے اخراجات ہیں, وہ یہاں سے نکلتے ہیں. اور ہماری انشاءاللہ بڑی جلد کوشش ہے کہ آپریشن کا سلسلہ شروع کیا جائے. اور اس کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی بھائی ہمیں ڈونیٹ کر دیتا ہے, جو ایکوپمنٹس ہمیں چاہیے, جو آپریشن تھیٹر کے لیے چیزیں ہمیں چاہیے, اور اگر وہ کہتا ہے کہ ہمارے نام کا ہی ڈپارٹمنٹ بنا دیا جائے, تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہمارا نام ہی ہر جگہ چلے. ہمیں نام سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم ان کے نام کے ساتھ ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیں گے. جو بھائی بھی آپریشن تھیٹر کی تمام ایکوپمنٹس ہمیں ڈونیٹ کر دے گا, اور انشاءاللہ پھر جن کا یہاں پہ آپریٹ ہوگا ان کا پراپر ڈیٹا بھی ہوتا ہے ہمارے پاس, اور پھر جن کا آپریٹ ہوگا انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ایکوپمنٹس, یہ جو صلاحیت اور یہ جو بدولت جس کی بدولت آیا ہے, ان کا نام بھی بتایا جائے گا اور سوشل میڈیا بھی اسے لائے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ویورز اگر آپ ان سے تعاون کرنا چاہیں تو آپ ان کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت اچھا کام ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس آپ نے 2 سینیریو رکھے ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر جو نہیں افورڈ کر سکتا تو اس کے لیے بالکل فری, اور جو کر سکتا ہے, جو دینا چاہتا ہے تو ثواب کی نیت سے وہ بے شک دے دے. تو یہ بہت اچھا کام ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے, اور روز محشر آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے کہ انسانیت کی خدمت کرنا ہی انسان کے لیے وہ مفید عمل ہے جو دنیا میں رہ کر بھی بدلہ ملتا ہے, اور روز محشر بھی اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک کام میں نیک نیت کے ساتھ استقامت دے اور اس کو مزید بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.